Okay. So what is green technology? Green technology refers to development, application of product, equipment, and system. Okay. So dia bukannya just a device, bukan hanya satu alat saja green technology ni. Dia meluas. It can be in the form of system, in the form of equipment, device, application of product. Maksudnya produk yang sedia ada, tapi dia apply this green technology. And why we need green technology? To preserve the environment, okay, and nature, so we can reduce the negative impact of human activity. Okay, so that is definition of green technology. So maksudnya kalau kita mau ambil keyword di sini, green technology is what it says, a product, equipment or system to preserve environment. Preserve environment. So and while pada masa yang sama reduce negative impact of human activities. Okay, so sebagai contoh, selama ni kita gunakan kereta yang memang ada yang menggunakan fossil fuel, okay, maksudnya petroleum. Tapi kita buat satu teknologi lagi, which is green technology, which is a hybrid car yang tidak gunakan fossil fuel, supaya kurang gas carbon monoxide dibebaskan. Okay, that is the example. Okay. So, alright. Boleh nampak gambar ni? Boleh. Okay. Apa beza gambar sebelah-sebelah ni? This is the same location. Ni kamu Satu rasa? ada glacier, satu cair. Okay, so this is in Alaska. The first picture is taken in August 13, 1941. And this is nampak macam satu musim sejuk, satu musim panas kan? Tapi sebenarnya dia berlainan tahun juga. Jadi yang ini now you don't. Okay. Yang sekarang yang in the latest one considered latest lah. It's been taken on August 31st, 2004. 2004 ni tahun kamu lahir kah? Ya. So it's 17 years ago. Sudah jadi macam ni. Macam mana yang akan sekarang ni after 17 years. Okay. So macam ni, ini yang berlaku di Alaska. What is the idea behind these pictures? Dua picture ni. Apa kamu boleh buat kesimpulan? Conclusion that you can make. Kesan rumah hijau. Okay, so where did this go? Where the glacier go? Kesan rumah hijau meaning they have melted. Sebab suhu bumi sudah meningkat. Okay, boleh? Okay, so maksudnya this is the real proof that the earth temperature has rising. Memang ada peningkatan suhu. Daripada ada glacier jadi tiada glacier. After many years lah. Okay. Jadi bayangkan apa akan jadi lagi nanti berpuluh-puluh tahun akan datang. Itu yang merisaukan. Jadi because of this situation, semua cair. Semua cair. So because of the, bila semua cair inilah yang kita relate nanti on Thursday, itu yang menarik lagi kita bincang. Sebabkan itu dia ada satu we call it as Paris Agreement. Paris Agreement. Okay, siapa orang ramai-ramai di depan yang berbaris ni? Ini adalah pemimpin, the leaders lah, nation leaders, pemimpin negara. So even Malaysia pun ada terlibat dalam ni. There are 194, 95 macam tu nations that agree to sign this Paris Agreement. Kenapa panggil Paris Agreement? Paris Agreement because it happens in France. Okay, what is this Paris Agreement?
Paris Agreement is actually agreement aims to sustainably reduce global greenhouse emission. Macam Ming bagi tahu tadi, kenapa boleh jadi macam tu? Daripada ada glacier, hilang glacier di Alaska tu sebab dia ada greenhouse effect. Okay, greenhouse effect ni, a little bit about greenhouse effect. Dia start dengan greenhouse gas dulu. Greenhouse gas ni apa? Greenhouse gas ni adalah daripada ni carbon dioxide, carbon monoxide and all that. Siapa yang keluarkan gas-gas ni? Kelas, dari mana keluar ni carbon monoxide, carbon dioxide ni? Human activity. Human activity. Kita lah human tu. So, sebabkan terlampau banyak gas emissions, this greenhouse gas emission, it will create a greenhouse effect. Greenhouse effect will cause a global warming. Itu yang bahaya dia. Dia macam berkait-kait one to another. Jadi, kita tahu dia punya starting point ialah disebabkan oleh human activity. Kalau kurang human activity, kurang gas, greenhouse gas, kuranglah berlakunya proses global warming tu. Betul? Setujukah? Let's erase human. Ya, jadi sebab itu kenapa macam mana kita mau kontrol satu dunia kan? Kalau kita di rumah ni bolehlah kita cakap dengan adik-beradik. Okey, hari ni kurangkan penggunaan ini supaya kita ni. Tapi kalau global warming ni maksudnya seluruh dunia. Jadi macam mana mau kontrol, macam mana mau bagi tahu satu dunia? Marilah kita sama-sama kontrol. Sebab itu kenapa ada Paris Agreement. Nations many nations yang bersetuju untuk sama-sama limit the global temperature increase. Okay? Boleh? Boleh fahamkah? Boleh. Okay. So starting dari situ, contohlah okay. Satu dunia sudah setuju. Mari kita sign, kita setuju kita mau kasih kurang Jadi balik pergi negara masing-masing buat dorang punya polisi. Apa yang patut dibuat? Jepun buat macam mana, Korea buat macam mana, Malaysia buat macam mana. Okay. Did you know what the Malaysia do? Apa kamu rasa kamu been exposed kah dari kecil? Kamu pernah expose kah benda ni? Nothing. What do you mean nothing? You haven't been exposed atau nothing? Malaysia do nothing about this. Charul, I'm interested with your apa? Nothing tu maksudnya apa? Ya, buang sampah aja dia orang. Okay. So that is why we are talking about this issue in biology, even in chemistry, in physics. I think there is green technology topic. Betul kah? Dalam subjek lain macam physics, chemistry pun ada green technology ni. Is it? Ya. Ada. Okay, jadi sebab itu kenapa kita bercakap pasal ni? Sebab kerajaan buat dia orang suruh masukkan dalam silibus supaya it can get into education and then it will be delivered into the youngsters, young generation. Kamulah. Bila dia masuk dalam silibus, barulah kita bercakap pasal green technology. Betul? Mau tidak mau kita kena, sebab ini ada dalam buku teks kita. So that is one of the effort of our government. Masukkan pasal green technology into our education. Okay, that is one. So we have this ministry MOSTI. MOSTI ni full name dia apa? Ministry of Innovation kah? Saya lupa sudah. Kejap Ministry, I need to mention it juga.
supaya kita acknowledge this ministry. Okay, Ministry of Science, M, Ministry of Science, Technology and Innovation, MOSTI. Okay, kita ada satu ministry yang memang khas untuk this control about our science, technology and innovation. So under this ministry, we have new policy. This policy named National Green Technology Policy. Okay, polisi ni sangat besar sebenarnya. Bila jadi satu polisi, semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Sebab itu dia besar. Okay, jadi semua orang awam, orang rakyat, orang awam atau kerajaan atau peringkat-peringkat swasta, apa-apa orang buat mesti refer pada this polisi. Polisi ni macam guideline lah. Macam kita kalau mau faham polisi ni, contoh dalam masa di sekolah kita St. John, apa kita punya polisi kita ialah paling senang sebelum masuk sebelum masuk kelas, semua orang mesti ambil suhu, semua orang mesti berbaris. Dia ada undang-undang lah macam tu, polisi guideline. Okay, so even at the ministry level, we have this National Green Technology. Okay, apa ni polisi ni dia cakap pasal apa? Okay, anything, it says that any product, equipment or system that fulfill the criteria as in figure 10.11. Maksudnya yang ni, yang listed di sebelah ni, can be categorized as green technology. Okay, so anything that can minimize environmental degradation, has a low or zero release greenhouse gases, safe to use as well as promote healthier and better surrounding for all living things, efficient use of energy and natural resource, and encourage the usage of renewable resource. So semua ni adalah bermaksud green technology. Okay. Kalau peringkat rumah, di rumah kita, apa green technology yang kita guna? Mungkin sekarang ni, saya rasa all the electrical appliance, dia ada energy saving. Kalau kamu perasan. Okay. And then, the 4 pillars of National Green Technology Policy. Yang tadi itulah. Yang tadi kriteria, macam mana kita consider sesuatu benda tu adalah green technology. Itulah tadi yang the 5 criteria. Tapi the National Green Technology Policy, dia mesti ada 4 benda ni yang mesti melibatkan social, energy, economy and environment. Okay, environment. Okay. So, these are the practice using the concept of green technology. Yang ini betul-betul hands-on. Sayangnya kalau kita sebenarnya kalau dalam di sekolah, even tidak semestinya di sekolah, di rumah pun kamu boleh buat. Okay, nanti kita akan buat satu project di mana to produce eco-enzyme from fruit waste into cleaning agent. Okay, maksudnya yang kita boleh buat sendiri di rumah, maksudnya kita boleh buat pencuci lantai daripada sisa-sisa buah-buahan. Sisa-sisa buah-buahan. Kadang-kadang buah-buahan yang rosak, kita boleh guna untuk jadi pencuci lantai. Okay, and then what we can do is recycling kitchen waste or food waste to produce natural fertilizer or growth booster for crops. Ini yang kita sudah tadi itulah baja kompos. Okay. Sisa makanan dapur tu kita gunakan untuk buat baja. And then producing biogas from organic solid waste. Ini pun sama juga. Biasanya daripada sisa makanan juga. Using banana peels, kulit pisang, to make a flour which can be used in green. Okay, maksudnya kita boleh guna plastisin. Selama ni kita buat plastisin kan? Kita beli plastisin di kedai.
Okay, lepas tu bila kita beli, lepas tu kita sudah bercampur-campur warna dia, kita buang. So, itu boleh efek pada our environment. Jadi, natural bioplastik atau natural plasticine yang kita boleh buat ialah menggunakan kulit pisang. Ini seronok. Ini masa ada satu kursus teacher pergi, yang ini kami buat. Memang semua kami buat lah, tapi kumpulan teacher betul-betul buat ni yang banana peels ni. Kulit pisang jadi plasticine. Okay, memang elastik. Dan producing liquid foliar fertilizer. Okay, from kitchen waste. Sama juga, ini baja. Jadi baja ni, ini topik eutrophication. Saya punya topik. Eutrophication. Syarul and Mercy punya topik kan, eutrophication, dia related dengan fertilizer. Sebenarnya fertilizer, dia memang ada efek pada environment, which is not so good, disadvantage lah. Ada disadvantage dia guna fertilizer ni. Jadi chemical fertilizer. Jadi cara yang selamat kita buat fertilizer daripada kitchen waste. Okay. So kalau kamu perasan kitchen waste, berapa kali guna kitchen waste? So memang dia boleh digunakan untuk to produce another product. Okay, boleh? Alright. Okay, last but not least, I think this is the one sebelum habis. The objective of environmental education. Kenapa dia perlu masuk ke dalam kita punya syllabus? Kenapa kita perlu belajar benda ni? Okay, sebab itu kenapa yang teacher bagi tahu sequence dia starting dengan yang gambar tadi tu. A big picture. As a in a global level, memang ada kerisauan sudah tentang ais mencair. The glacier is melting. Right now pun sekarang pun tengah berlaku. Tapi kita mau slow down. Even ada satu, nanti kamu boleh Google juga, Bangladesh. Tahu negara Bangladesh? Yes. Okay. Bangladesh ni, dia dijangka pada tahun 2020 something. Okay, kalau 2020, teacher tidak ingat lah. Maybe 2028 ke 2030 ke macam tu. Dekat tau sebenarnya. Walaupun kita sekarang 2021 dengan 2030 tu bukannya jauh sangat. Apa yang berlaku pada tahun tu di Bangladesh, dijangka Bangladesh akan tenggelam seluruhnya. Kalau tidak dilakukan any precautions ataupun any preventive action. Kalau kita tidak hentikan kita tidak slow down this global warming, itu yang dijangka akan berlaku. Sebab memang berlaku pun sudah, Bangladesh tu memang ada certain area dia sudah naik air. Tapi kawasan yang tidak orang tinggal lah. Okay, tapi memang ada naik sudah air. Jadi kalau keep on happen this global warming, salah satu negara yang memang akan terjejas teruk adalah Bangladesh. Kalau Bangladesh pun boleh tenggelam, apalagi yang lain-lain ni mesti ada efek dia juga. Okay, starting dari situ barulah tadi ada Paris Agreement, barulah each of these nation balik pergi negara masing-masing buat buat polisi, apa yang boleh dibuat. Okay, so sebab itu penting supaya it will create. Jadi Malaysia dia buat satu polisi, green technology mesti masuk dalam silibus. Budak-budak sekolah mesti belajar. Kenapa? You are the young generation nanti yang akan jadi orang dewasa, kamu pula yang ambil peranan. What should we do? Okay, to sustain our environment. So increasing the awareness of individuals and society towards environmental conditions and its problem. You know what is going on actually. Ini kita selesa sekarang, tapi kita tak tahu di luar sana sebenarnya macam-macam masalah berlaku. Okay, providing knowledge to individuals and society about environments, problems and role
and responsibility. Kita tahu problem and then kita kena tahu what can we do. What can we do? Okay. And then, so we can gain skills in solving environmental problems. Okay, di sini inilah gaining skills in solving environmental problems yang keluar macam-macam innovation. Okay, macam-macam innovation. Macam tadi ada brick, bottle become bricks kan, bata. Ada satu saintis, dia bukan saintis pun, dia muda saja, perempuan di Jerman. Dia create satu plastik yang macam pengganti plastik. Okay, yang untuk menggantikan botol supaya boleh dibuat jadi botol. Sebotol dia single use, lepas guna biasanya orang buang. Tapi yang maksud, jadi yang dia buat bahan tu, ini di lab lah, dia buat bahan tu, walaupun selepas dibuang, dia boleh boleh kompos. Okay, boleh kompos, boleh dihancur lah macam tu. Degradable. Okay, plastik ni hebat, macam-macam kita boleh buat dengan plastik. Kita boleh jadi kerusi, jadi sampan, jadi apa. Tapi satu disadvantage plastik ni, it cannot be degradable. Dia tidak boleh dihancurkan. It stay as it is. Jadi itulah orang fikir, macam mana mau replace plastik. And then kita tahu masalah, kita tahu apa kita buat. In the end, we're going to take care this environment and protect and develop the environment. So pentingnya environmental education ni. We cannot do something big. Kita tidak boleh jadi, mungkin kita boleh masuk makmal buat something new, tapi we know our roles. What can we do? Macam tadi itulah. Okay, water saving, energy saving and all that. Okay, so that are the two slides that I want to show you.